Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu gdje ću malo za promjenu govoriti o jednom dizajnerskom mirisu. Radi se o flankeru Montblancova Explorera po imenu Explorer Ultra Blue. Ovaj miris u mnogim zemljama još nije u prodaji, ali sam ipak uspio nekako doći do malene bočice od 4,5 ml, a kako je originalni Explorer bio veliki hit zahvaljujući evidentnoj sličnosti sa Ventusom, siguran sam kako će i ovaj flanker pobuditi veliki interes. Tim više što se mnogi već unaprijed pitaju je li ovo dizajnerski Millesime Imperial, s obzirom na nekolicinu nota koji su im zajedničke i na povijest tijekom koje je Creed već jednom kopirao Montblanc, ali Montblanc nije ostao dužan. Za kompaniju Montblanc ste svakako već čuli i već znate da je to njemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom satova, kofera i raznih kožnih artikala, ali je najpoznatija po svojim luksuznim olovkama. Od 2001. u svoju ponudu su uvrstili muške i ženske mirise i do danas su ih dizajnirali oko 30-ak. Explorer Ultra Blue je stvorio isti tim parfumera koji je dizajnirao i originalni Explorer. To su Jordi Fernandez, Antoine Maisondieu i Olivier Peuchot. Miris spada u kategoriju citrusnih aromatika i dolazi u bočici identičnog oblika kao i originalni Explorer, samo su odabrane druge boje, a to su srebrna i plava. Dolazi u 3 pakiranja, a to su bočice od 30, 60 i 100 ml, a cijene u Njemačkoj će biti 44, 65 i 87 eura u parfumerijama, ali ubrzo će se moći naći po diskontnim cijenama u raznim online trgovinama. Ultra Blue se prodaje kao miris za muškarce, a koncentracija je eau de parfum. Iz pres materijala vidljivo je da inspiraciju pronalazi u plavoj boji neba i oceana, ali i ledom prekrivenih vrhova planina i dubokih jezera. Gornje note su sicilijanski bergamot, egzotično voće i ružičasti papar. Srednje note su morske note i ambergris, a bazne note su pačuli iz Indonezije, drvene note i koža. Otvaranje je fina kombinacija svježih nijansi bergamota i slatkih nota egzotičnog voća, a ubrzo se pridružuju i intenzivne začinske note ružičastog papra koje se s vremenom sve više razvijaju. Zahvaljujući notama egzotičnog voća, miris će vas odmah asocirati na ljeto i na neke tropske krajeve. I odmah odgovor na pitanje, podsjeća li Explorer Ultra Blue na Creed Millesime Imperial kao što Explorer podsjeća na Aventus? Ne podsjeća. Barem ne u početku, kada je Millesime Imperial puno svježiji, svjetliji i što najbitnije puno slaniji i puno prirodniji. Iako imaju 4 zajedničke note, a to su voćne note, bergamot, morske note i drvene note, razlika je u početku stvarno velika jer je Explorer svjež, lagano papren i sladak, a Millesime Imperial kombinacija je morske svježine, voća i izraženih slanih nota koje su u njemu baš dominantne. Nakon nekih pola sata, Explorer se mijenja jer tada počinju izbijati morske note i ambergris, ali jasno je da se ovdje zapravo radi o sintetičkom ambergrisu, odnosno ambroksanu. Bez obzira na morske note, miris u ovoj fazi dalje nije slan jer je slatkoća egzotičnog voća još uvijek prisutna, a i dalje se jako osjeti ružičasti papar. Nakon nekih sat vremena, voćne note nestaju, sve je jači morski akord i priključuju se drvenaste note i nota pačulija. Živadon je za proizvodnju ovog pačulija izabrao indonezijski otok Sulawesi i taj pačuli, ekskluzivno proizveden za Montblanc, vrlo je lagan i čist, bez tamnih i zemljanih nijansi. Nakon sat i pol, miris postaje dominantno drvenast, a morski akord je dalje tu, kao neka osnovna nit vodilja, toliko popularna među modernim blue ljetnim muškim parfemima. Iako moram priznati da me u ovoj fazi cijela kompozicija generalno više podsjeća na planinski šumski zrak i blizinu nekog jezera, nego na more i na plažu. U Drydownu je čak i moguće uspoređivati Millesime Imperial s Explorerom, ali tek u temelju i bazi oba parfema, i to samo ako se odlučimo zanemariti slane note kojima Creed obiluje. Međutim, daleko je to od očekivanja i najava mnogih, kako će Montblanc opet posegnuti za provjerenim Creed mirisom koji ljudi vole i na taj način opet doći do lake zarade. Čak mogu reći da ne trebate očekivati ni sličnosti između ovog i originalnog Explorera, iako imaju 5 zajedničkih nota, a to su bergamot, ružičasti papar, koža, ambroksan i pačuli, jer je Explorer imao jasno zadanog uzora u Aventusu, a svojim flankerom su u Montblancu odlučili napraviti nešto originalnije i nešto svoje. E sad, koliko su u tome uspjeli, reći ću vam nakon što vam kažem kakve su mu performanse, a one, najblaže rečeno, nisu bajne. Trajnost na mojoj koži bila je oko 4 sata, uz umjerenu projekciju u trajanju od nekih sat vremena ili malo više. Kako čak i originalni Explorer ima nešto bolje performanse od ovih,
može se reći da u ovom segmentu nema baš nikakvog napretka i da su trajnost i projekcija vrlo prosječni, a možda čak i ispod prosječni. Najbolje ga je naravno nositi u proljeće i u ljeto, a što se tiče samog mirisa, osobno mi se najviše sviđa u prvih sat vremena. Nakon toga, od mirisa koji se zove Explorer Ultra Blue i koji u svom opisu obećaje avanturu i istraživanje planinskih vrhova i dubina oceana, očekujete ipak nešto više. Treba pohvaliti to što nije linearan i što u svakoj fazi miriši nešto drukčije, ali nekako je nedorečen, sramežljiv, iako miriši ugodno kao i većina dizajnerskih mirisa, ovaj miris ni po čemu nije pamtljiv, niti me vuče da ga kupim. Iako puno češće radim recenzije niš parfema, ne želim uopće podcjenjivati dizajnerska izdanja. Svi smo mi počeli s dizajnerima i postoje sjajni dizajnerski mirisi. Kao što postoji puno niš parfema koji ni po čemu ne opravdavaju svoju visoku cijenu. Ali ako mene pitate, ovaj flanker je miris za zaborav. Jedan u nizu blue parfema koji vas sigurno neće oboriti s nogu. Pogotovo kada znam da su na njemu radili nosevi kao što je Jordi Fernandez, koji je kreirao Livu, ili Olivier Peuchot, koji je puno radio za Diptyque, a da ne spominjem da je kreirao Oud Vert za Fragrance du Bois, koji je za mene remek djelo i jedan od najboljih ljetnih mirisa uopće. Sveukupno, radi se o ugodnom parfemu koji u prvoj fazi miriši svježe, slatkasto i pomalo tropski, poput nekog omekšivača rublja, a u srcu parfema dominiraju akvatični tonovi, kakve ste već imali prilike osjetiti u sličnim kreacijama, da bi na kraju prevladale drvenaste nijanse u kombinaciji s ambroxanom, ali sve nažalost traje prekratko i nedovoljno intenzivno da bi ga preporučio. Eto, nadam se kako nisam pokvario iščekivanje onima koji su se veselili ovom izdanju, ali ovo je onako samo jedno mišljenje u poplavi recenzija ovog parfema koje će uskoro uslijediti. A ako ga ipak odlučite kupiti, nikako ga ne kupujte po punoj cijeni, nego se malo strpite dok ne bude dostupan na stranicama kao što je Notino, jer su ove maloprodajne cijene jednostavno previsoke. Ljubitelje dizajnerskih parfema želim na kraju pozvati da komentiraju koliko su zadovoljni originalnim Explorerom, ako ga imaju u kolekciji, i što misle o njegovim performansama. A do našeg skorog viđenja, lijepi pozdrav svima i čuvajte se. Bok!